Sam da dim. Ja sad ne znam kak je u vas dan bio. Samo kaficu malo da pa nećemo, pa nema potrebe žurit sa životom. On ide žurio, ti ne žurio. Ja ne znam kak je u vas dan bio, ali ja sam bogem danas sjedio. Jelena, dobrodošla u članove, hvala ti na članstvu. Ja sam danas sjedio u stolci i slušao dva advokata kako sude i objašnjavaju da li nešto jesam ja rekao ili nisam. A to što jesam, šta je, a šta nije. Nisam sam sjedio. Oni o meni pričaju, a ja ne smijem progovoriti, jel to tako ili nije. Nego samo kad me se pita, ako me se pita. Šta bi? A joj. Ne mogu vam odmah reći, pa znam sad ja vama odmah izbiflam, šta bi, gdje je tu revenue, gdje je reklame, gdje je AdSense, gdje je šta? Daj, molim te. Pa ja nisam ni ovo trebao palit, jer čekam papir. Čekam jedan papir, da ja vama to fino iščitam. Ali taj papir još uvijek... Hoće nam pokaza papir. Evo da vam i on iskakadnite papir huda pokaže. Da bude i on zanimljiv. Ja kad te pitam papir da pokažeš, tad ga pokažeš. I tad je zanimljivo. A nije zanimljivo danas kad će ja pokazat papir. Gdje se zause? Pa ono ko bilo i ti si zanimljiv danas i ti neke papir. A moram malo da ga jedan papir. Nas te papire potrpaju u fasciklu, ne interesuje, nije prošao voz interesovanja za tvoj papir. Makni se. Evo ti jedan emoji. Vidi emoji. Jedan emoji za brata mogu. Ko je ovo? Nisam donacije ni otvorio. Jasko, moj te. Trasko. Jasko 1998, 2,5 eura, a gdje je pečat? Pa vidi, pečat ima. Ja sam čekao papir. Zapisnik sa suda. Ja ne... Moram, ja ne može, ovo ne može se izgovoriti, ja neću pokazati samo papir. To ne bi bilo to. Začepiti uši. Ali to ne bi bilo to. Ja neću pokazati samo papir. Jedan papir. Nego ću ja pokazati više papira. A od ti više papira znači svi papiri šta postoji ima od papira. Je, tata te. Nećemo s toga. Ali neću pokazati samo papir. Nego ima razlog što ja idem na suđenje kad nit me ko zove, nit mora se ići. Ima razlog što ja idem. Ja idem. Meni je već jasno jesam li ja šta zasro. Ne moram ja ići da me neko objasni jesam li ja zasro. Nego ja idem da vidim atmosferu. Zato što uloga na prvom suđenju, direktor 2 eura, ako nema pečat se pokazuje, fali jedan papir, hvala 2,5, hvala na 2,5 eura. Uloga sudije na sudu nije ko što je bilo prvi put. Da ti ovako ozgur na mene se nešto ti ko baba roga kaka se ti nadvio ko noć nadamnom. To nije uloga sudije, nego je uloga sudije ono ko danas. Uloga tužioca koji sjedi nije da se on cereči nešto
eto, on se savio, prisušio se ko vrljika, pa se on cereči, Begi došao on pa mene jebu. Ne, nije on trebao doći mene jebat, kao prošli put, nego je to trebalo izgledati kao danas. Da tužilac predmet i dokaze iznosi. A uloga zapisničarke nije bila ko prošli put. Da ona nešto podjebački gleda u mene, ima li u meni zla kakvog nakon što vi mene probate jebat, pa će to ona otipkat. Ne, nije to uloga zapisničarke, nego kao danas. Da žena otipka šta se dešava u sudnici. A uloga policajca u sudnici nije kao prošli put da on nešto se podbočio. Pa gleda, on imao zla u meni i konta kako bi me uderu. Nije, nego je uloga kao danas. Molimo, položite predmete u ovu ovdje času i dignete ručen da te pregledam da nema kakvih metala da nisi ponio. Nema, izvoli dalje. Ne poznajemo se, čao. Tako to treba da je. Vidi. Danas gospodin Lojavi nije prisustvovao suđenju. Nije ni Elmedin ni Memo. Bio je samo njihov advokat. Uvaženi, poštovani gospodin Refik. Saznao sam da je Refik, nije Refić. Pitao sam ga odmah. Jel Refik ili Refić? Jer ja moram znat u životu. Kako čovjeka da zovem? I čovjek gledao, jel Refik ili je Refić? I Refik je. A vid. Gospodin Refik je mnogo uljudan gospodin. I da se s njime razgovarati, da se s njime pričati. Sluša čovjek. To se čekalo. Pa ja moram odmah saznat to. To je mene glavno zanimalo. Ovo ostalo mi je jasno. S njime se da razgovarati. Čovjek zna slušati. Čovjek radi svoj posao. Dobio predmet. Bavi se dalje poslom. Lijepo smo se upoznali. Možda će mi nekad trebati tim advokata, tako da jako je dobro znati da je i gospodin Refik profesionalan. Jedino mi je žao što nije bilo Elmedina i Memi, pa da sjednemo svi zajedno jednu kaficu popiti. Mislim, čemu tenzije? Za tenzijama nema potrebe, jer naše naredno ročište je u julu. A to je tek drugo, bit će jedno 4. Znači vi ste mislili danas je kraj. Nije danas kraj. Danas je samo započeto. Da iznese gospodin Refik svoje dokaze i predmet. Da mi iznesemo naše svakih 5. Evo vidite. Znači, pošto je Bakir nesposoban bio. Slušaj sad šta se dešava. Bakir pošto je nesposoban bio. On ti je preko tendera i od tih đavolija tam kako vi se to čučorite, poslove dijelio kome ne treba i ko nije sposoban dovoljno, državne poslove bitne. I takav neko je razvio aplikaciju preko koje se unese kod i provjerava status predmeta u sudu. To ne mere, vidi, evo vidiš sad da ne radi. Evo vidi, ti si 2003. dao to nekome. I vi ste sjedli, pili na vikendici i uzeli sebi po Q7. To jest. Ali mi danas radi toga ispaštamo. Jer ne radi, evo već čovjek unosi kod, da vam ja iščitam to sa suda, ali to šta? Ne radi. Da je to proizvodio neko kao što je Amilma Digital, to bi sad radilo, zato što u mene sve radi. Ajmo dalje. Gospodin Lojavi nije prisustvovao danas, nije ni Elmedin, ali će morati prisustvovati sljedeći put zato što
nakon danas što su iznešeni svi papiri, dokazi, screenshotovi, oni CD-ovi što je on slao, sve ono na kameru nakon što je predao, 2 nekakva stika su isto data, sve je to sabrato. Pa sad naredni put će biti ispitivanje. Prvo će izlaziti, ne znam, će prvo njih ispitivati ili će mene, ali uglavnom to će ti biti posahat, otprilike. Ja sve vam pričam što ja znam, ono što ne znam ne mogu vam ni pričati. Isto tako će doći jedan gospodin iz Iživinic, otkleka je cura Iživinic. Ima mjesto Iživinice u Bosni. Doći jedan gospodin, što je, već je nešto on ranije vještačio. Malo smo imali problem da nađemo gospodina koji je stručan dati svoj nalaz i mišljenje o tome šta se tu desilo. Međutim, nakon mukotrpnih trudova pronašli smo nekog gospodina iz Živinica što je već radio nešto ovom uvažnom poštovanom kolegi Draganu Bjelogrliću, glumac iz Srbije, ako ste čuli. Njemu je nešto vještačio, pa sad će i meni. Pa on će to u portfolio, ja mislim, svoj stav da je nama dvojici za suda nešto radio za života. On će isto izići ispričat šta ima, šta se tu desilo i tako. Isto tako ono što znam, ovo ja ne bi puno razduživo. Znači ovo ti je, ako dođe papir, onda ćemo ga malo razdužiti dok pročitamo. Ali ako ne dođe, ja bi ovo na jedno satak. Zato što morate znati sve detalje. Nisam džaba YouTube Creators označio u naslov. Znači morate znati detalje. Jel to ispravno bilo? Nije li to ispravno bilo? Jel se radi kako treba? Jel neko nešto pokušava? Jel ko što... Za sad je sve čisto. Nema da neko nešto... Kakav je malo... Pa mogu ti reći. Šteta papira, šteta duhana, ovo novo što su proizvodili. Da vi to ukinite i nastavite proizvoditi ove crvene. Nije vam ovo Bog zna nešto. Nema da neko nešto pokušava. Nema da neko nešto... Energiju neku ima. Nema da neko zlu misao ima, zlu namjeru. Ni najmanje. Za sad nema. Svaki papir koji dođe, ja ću ga javno iščitat, objavit. Jedino znaš šta neću iščitati i objaviti. Zašto? Neću iščitati i objaviti osjetljive podatke i podatke sudije. A znaš kad neću? Sad kad mi to niko nije rekao da tako to je izvedeno. Nikom nije rekao, ja papir koji dobijem, ja ga imam pravo pokazivati, ali neću, a znaš što neću? Pa zato što, pa ko zaslužuje mora se čuvat, razumiješ? Ko je spačan, njega se mora čuvat i onda pošto čovjek meni spačno sudi i spačno se ponaša i oni drugi spačno sude i spačno se ponašaju, onda nema potrebe da ja prema njima budem nespačan. Ja nespačan mogu biti samo prema seksualnom manijaku Huseinu Šerbečiću. No, kad je on nespačan prema meni, onda ja budem nespačan prema tebi. A ne mogu ja biti nespačan prema čovjeku koji me pita šta znači to što se tad desilo, šta znači ovo što si ovdje rekao, kako je to izgledalo što ti tvrdiš da se desilo i ti kreneš pričat, a neko te jebote neš vjerova sluša. Sluša i upija to što ti pričaš. Pa da dalje sebi skonta šta treba skontati. A ne čeka samo da ti poljumi se pa. No. I tako da ja nećem papir. Samo jedan. Nego ću ja kompletan proces. Javno, fino. Kako je bilo, šta je bilo. I sad, ako u toku tog procesa se pojavi neki manipulator koji pokuša ja omest to, ja poturet šta, ja nekoga na šta prisilit, ja nekom... Onda ja moram uzeti tog manipulatora i prvo pitat se zašto on to radi, a to budi prvu sumnju. A sumnja je najgora kad nastane. I onda kad nastane ta sumnja da taj radi neko radi nečeg to nešto, onda mora njega komplet uzeti ispitat, čitav život i onda njegovo sve istresti. Mora, ne mere. Za sad toga nema. Nema.
Ono što trenutno ima jeste da ćemo, neću vam govoriti ni tačan datum u julu, samo početkom jula je naredno suđenje, da ne bi fanovi pravili kakve skupove podrške ispred suda. Tako da ne smije se znati kad je to tačno. Nestalan gužve. Ali ću vam iznositi svaki detalj koji se može iznijeti. Svaka informacija koja treba biti štićena, bit će štićena, ne morate se sikirat, neću ja spačnog čovjeka pipent, nemoj se to skirat. Husein stvarno nije spačan, pa zato hoću. Gdje je danas show? Možda istigne papir tijekom live-a. Gdje je danas show radi kojeg je nastala ta sva tužba? I zašto Elmedin više ne snima za hype? Ja ovo nisam ni gledao. Moram uzimat obje da se ne bi... Vidiš ovo, ako mi se ne svidi moram imat ovu. Hvala uvaženom gospodinu Nermin Tito, ja mislim piše Tifo. Na 10 km, pozdrav tebi i svim dobrim ljudima u čatu. Kupi crveni brat Esko San 3 pera, moram oba kupati više, razočaran su jedan, da moram imat drugi da mogu onaj pripaliti. Thank you very fucking much. Da vidimo mi, Jesse, kod kuće šta ima? Da vidimo mi gdje je danas gospodin, zašto više ne snima sa hypom. Ja ovo nisam gledao, nisam pogledao, evo do ovdje je neđe bilo krenulo i nisam gledao. Htio sam ostaviti za ovakve potrebe, ako bude on opet tema u trendu o kojoj se priča, da vidi da ne sama šate, a njemu, nego će je dalje, izvin, a njemu, da vidimo gdje je gospodin. Ljudi moji, dobro nam došli u naš novi video. Ja na balkonu, vani sunce, prelijep je dan. Tako da... 6.20. Taće mi Winston. Da bom preminul na licu mesta. Dena Versa poklonila članstvo Loke the Boss. Thank you very fucking much, you know. I već par leptirova letaju, cvijeće neko krenulo. Ja bi danas da se oglasim zašto ja više ne snimam za Hype TV. Elmedin će... Šta je ovo bilo? Sad Pezerač... Jel nije ovo? Šta je ovo sad prošlo, Anifa? Aha, vidim ništa mi nema niđe. Ne snimaš više za Hype. Zato... Nemoj. Izvin, zato što te me ima zajebo, ja ti to govorio na vrijeme. A te mene... Nemoj. Nisam me slušao. Sve me nešto vuče me, ja ne znam šta... Nemoj. Fata me bolest nekoj slukoci. Ja tebe ubila da tako pričaš. Nemoj, danas men viče. Ne smiješ takve riječi, Balan. Amke, Dragon, Amar, još dvije marke, ja sam poželio Sultanov glasić. Danas men viče ove kolege iz krim policije. Nemoj sam kaj niko gubit nikad, ovo ostalo. Rekao, nemoj se skira, braće. Jer mnogi me pitaju u komentarima na svakom mom videu. Čim on tako to meni viče, znači gleda sve. Čim on viče, nem sam nikog ubit, znači gleda komplet svaki detalj live-a gleda. A? Pa neki, ovako ima ga. U live-u isto tako, jer live-am, krenuli smo sa live-anjem svaku noć u 9 sati, nekad pola 10, uglavnom. A live-at ste počeli, zanimljivo. Live-amo, pokušavamo live-at svaku. Trebate razmisliti da vidite, da krenete ove reakcione live-ove praviti, ali malo sačekajte sam dok ja vidim sa ljudima smijel se to, pa ću vam javiti smijel se. I sigurno bude neki 50 pitanja
šta je sa Hype-om, zašto ne snimaš za Hype TV, zašto vas tamo nema, zašto stavljaju stare videe i tako tu. Jedva čekam da dođe Elmedin na sud pa da krenu ispitivanja pa da on sad ispriča šta je to i kako. Možda Elmedine čak i neku suradnju možemo ostvariti posle toga. Da viš malo kako izgleda napredak, da ovako se ne fataš za oči što te čovjek zajebo. Zato sam želio da se oglasim. Sa mnom ak se kreneš družiti, ja ti možda čak i treću ženu mogu sreti, ima jedna Alma, znači usjalo je se dol, a ti taki horan za više žena, ja mislim Alma bi savršena za tebe bila. Jer sam ja prvenstveno mislio da se Hype prvi oglasi, međutim nije se oglasio, a meni ljudi samo pišu. Ljudi moji, trebate shvatiti jednu stvar, naš ugovor što smo imali je isteku i normalno obostrano zadovoljstvo, prekinuli smo saradnju. Kakvo je u tebe zadovoljstvo sliku ti onu gor okačio na zid, a ostalo je sve isto? Mi smo produžili dalji ugovor, iz tog razloga mi više ne snimamo za Hype TV. Mnogo ljepše je ono kontra zadovoljstvo, kad samo slika ostane, nju ne zamijeniš, a ono drugo se promijeni, a ostaviš neku eto sliku radi sentimenta, a opet je vratiš na nov zid. To je mnogo ljepše. Znači, možda ste primijetili ovih dana... Naprimjer sliku Alije. Evo recimo, ko voli slika Alije, do njega Bakir. Kim Jong-un jebote, isti kurat. Da ja svaki dan stavljam video, Fatima i Ana isto stavljaju video na svoj kanal, krenuli smo sa live-vanjem na mom kanalu, svaku noć, znači smo u live-u, neka 4 do 5 sati smo live sigurno. I to vam je... Pitanje je zašto niste produžili ugovor. Kad bi sad neko htio nešto manipulisat, praviti se pametan, mogao bi u ovom momentu reći ne se produžile ugovor zato što sam ja snimao. Nemo, ostavi, dezodorans, treba će mi. Zato što sam ja snimao, pa ih uništio, a oni bi nastavili biti uspješni. Da, ja, na primjer, nisam reakcije radio. Je trebao biti jedan znak da mi više ne snimamo za Hype. Znači, tako da za sve ove ljude što su pisali šta je sa Hype-om, nako, ovako, svašta nešto oko meme pisali, ljudi nemojte biti takvi, nemojte da pišete nešto zato jer ne znate u stvari pravu priču o tom. Ja jedva čekam da krenu ova naredna ročišta i da dođemo svi, da nas ljudi ispituju i da pravu priču saznamo oko mnogo toga. Kako ja to, ljudi moji? Ne. Jednostavno i kratko rečeno, naš ugovor je isteku, ni strana Hype-a nije ponudila novi ugovor, ni mi nismo normalno potpisali i to je to. Zato sam... Nek niste potpisali taj ugovor što oni nisu ponudili. Ja sad prvenstveno se oslonio na YouTube, svoj kanal i... Znaš šta je jedna dobra stvar oko svega ovog je, Elmedine, što nam nije ovaj put sudija neupućen u predmet. Znači, prošli put smo mi bili za sudiju, ovi neki tamo što nečim se to tamo nešto rade, bave se to tamo ne. A ovo čovjek sudija sudi o biznisima, o privredama, I sad super je to što ste vi biznis probali, tako da neće niko vas moći, znaće se jel to oštećeno vama ili nije. Perfektno je sve. Samo ću trebate doći, nemojte ovako biti, ne dolaziti. Kanal od Fatime i ja. Trebalo ste doći danas slikat se malo s fanovima u Tuzli. I TikTok sam malo stavio na čekanje. Stand by, jel? Možda opet nekad nešto ovako snimim za TikTok, a da se palit, da će se palit na live-u, ne znam. To je jedan jedini razlog zašto nas nema više na Hype TV. Prva stvar. Druga stvar što sam htio reći, uskoro, veoma uskoro, kako imam informacije, ćete čuti jako
dobre novosti, a to je nama Hype nije produžio ugovor normalno, tako da ja sam već dobio ponudu od tamo nekog, nije bitno, da li bi ja potpisao za Pink TV. Što sam ja odgovorio, ako bude sve kako treba. Znači, ide tužba i sa Pinkom, dobro. Ako bi se mogli mi dogovoriti nešto, normalno da bi potpisao, zašto da ne? Jer ja sam ljudi na YouTube. I ja isto kao gledalac, ja želim... Idemo rušiti sve. Ja želim to gledati. Ja sam ostao željan... Ja sam ti ko jedan ovako dječačić. Ja sam ti ostao željan televizijskih emisija. I sad ja čujem hoće neka nova emisija. Ja to kao reakcioni stream moram pogledati i prokomentarisati. A evo ja obećavam da neću skidati onaj originale i uploadat na druge kanale. Neću bogam to. Nego ću ko ovo i do sad ovo što se smilo. Na Twitteru sam slučajno naletio na čovjeka, zaboravi bookmarkat. U čovjeka stoji u opisu zanimanje njegovo, čime se on bavi. Influencer i politički komentator. Ovako piše. Čovjek influensa i komentarše političari. I to postoji, nećete vjerovati. To tam neđe postoji. Bogam. YouTube, ja živim od YouTube-a i to je to. Zašto da nekako ja sklopim nešto sa Pinkom, bude dobro meni, bude dobro njima, ja sam tu da... Ne bi ja to tako nazvao. Ja bi to nazvao ovako. Bude dobro tebi, bude dobro njima, bude dobro meni. Nemoj mene! Jel viš da svaki dan sjedem, odgledam šta vi svi radite i prigledam valjal tučan. Znači, bude nam svima dobro, jel Medine? Meni ne treba ugovor s njima da bi meni bilo dobro, meni treba sam da ti odeš s njima tam to potpisat, da ja mogu da to gledat šta ste potpisali. Budemo obostrano zadovoljni. Otrostrano! Ne obo! Čovjek, stvarno, zaboravljam me stalno. Otrostrano. Ti zadovoljan, oni zadovoljan, ja zadovoljan. Molim. Znači, i ja i Pink, ili volamo se s druge strane, ja i Hype, što smo bili, jednostavno to je tako, mi smo imali jedno iskustvo sa Hypeom, radilo se, snimali smo, pa bože moj, dokle, trajalo je. Gledaj sad, malo jest bilo mučno, malo jest bilo to sranje što te me imao iskorištavo, ali vidi. Sad si ti jednu lekciju naučio i više te niko tako neće moći zajebat. Međutim, to više ne traje. Htjeli ste da znate, ja sam se upravo oglasio. Zašto? Jedini razlog je zato što je istekao ugovor. A bil mogao se oglasiti ovako ko ja oko tužbe i šta misliš o tužbi i šta misliš o tom što tamo piše i o tome šta sam ja radio i o tome što nisi došao danas i hoćeš li naredni put malo da pričamo. Da malo ljudi između ročišta malo slušaju nas i ovako neobavezno. Šta misliš o tome? Tako da, u skorije vrijeme ja se nadam da ću stupiti u kontakt sa gospodinom koji je se meni javio i pitao isto kao i vi što ste pitali šta je sa Hypeom, jesi li još sa njima, ja sam rekao da nisam, normalno, istekao ugovor, tako to nisam. Da li bi prešao za Pink TV, rekao sam bi, sve bi, ali... Ko kad Ronaldo prelazi iz... Ne bi u elitu. U elitu ne bi, iz razloga što ja ne bi to mogao podnijeti i psihički... Ne treba se... Zadruga, Pink, to, a elita već ne treba se toliko, ipak čovjek ima dostojanstvo svoje, treba držati do sebe, baš ti svoje, ja čovječe, ne treba, u elitu nemoj, a ovo može. Fizički, šta ja znam, dug je to period da ja budem bez djeci, ne želim, ja hoću da sam ovdje sa djecom i vjerovatno da mi možemo puno toga napraviti i bez elite. Tako za sve one koji su htjeli da znaju šta je
sa Fatimom, Janom, Elmedinom i Hajtom. Naravno, mi smo ostali u nekim korektnim odnosima, mi se čujemo, Memo je isto jedan čovjek. Zaboravio sam ti reći, trebamo... Šta je sad? April. 11. maja moramo ići glasat za... Kak se zove onaj u Klopču, šta je on dođe? Za predsjednika mjesne zajednice ovdje mijenja se. Ja ću ti reći koga ćeš zaokružiti. Moramo ići glasat, ženo. Samo polako. Step by step. Čija su ovo kola? Polako što idu. A ovdje. Step by step. 11. zapištam. Gospodin Saša Mirković. Da, danas mi čovjek šapnu kaj. Ispipa smo se i odosmo dalje. Isto, jedan gospodin, jel? Ja sam Elmedin Karić. Ni s kim se nismo svađali, nećemo se ni svađati, ja se nadam, samo jednostavno, eto, htio sam, jer baš previše imam Nećemo se svađat, sad ćemo se tužiti, a svađat smo se htjeli malo ranije, samo što nismo znali, a sad kad vidimo da ne znamo, onda nećemo svađati. I onda su mi moji moderatori rekli na YouTube-u, pa Elmedine, zašto se ti ne oglasi? Tako da sam danas odlučio definitivno da se oglasi. Da mi se u zadruzi kad ga Golubović dočepa, baš je on tam, baš je za Golubović. Znači, jedna stvar, jedina je, ugovor je istekao i to je to. Imali smo jedan dogovor, taj dogovor je završen. Sad, pošto nema od njih druge suradnje, ja idem dalje, vidim gdje su pare i to je to. To bi bio jedan jedini razlog. Tako da, svi vi koji budete ovo gledali na TikToku danas, imajte na umu da u 5 sati predvečer na YouTube će biti ovo sad postavljeno što ja pričam. Kad je ovo bilo? Želim još jednom da... Ovo je bilo, pa prije mjesec, ovo je sve friško, 4. mart, mjesec i pol. Ja se zahvalim. Mojte pipa. Pružate jaku podršku i na live-u mom i u bilo kojem videu. Ja sam zadovoljan. Nadam se da ste i vi, jer da niste normalno ne bi komentarisali, ne bi gledali, ne bi lajkali i tako to. Uglavnom, jedan jedini razlog je, još jednom kažem, zašto Elmedin više ne snima za Hype je što je ugovor istekao, nismo produžili novi ugovor, ni s jedne ni s druge strane nije produžen, tako da nije bilo ponudi, nismo ni produžili. Tako da, to kao što sam već rekao, čekamo neku novu ponudu, vidjet ćemo kako će to trajati, koliko će trajati, šta će biti. Uglavnom, ja se nadam dobroj suradnji sa Pink televizijom. Ja se nadam dobroj suradnji sa gospodinom Refikom Mujezinovićem, pošto imam dobru suradnju sa drugim ljudima. Ja se zaista nadam dobroj suradnji tijekom daljeg života. Da je sve onako kako su... Memo, Bolan, jesi li znao da si spojio 2 stara druga? Oni nisu ni znali, Bolan, moj advokat i tvoj taj što si ga uzeo. Pa u nas advokati, Bolan, zajedno u školu išli. Danas jaran što se ispričaš i kad se ugledaš i tu ne znaš kakav se sevap zaradio. Kako mi je pisao gospodin koji mi se javio, mislim da možemo puno toga napraviti zajedno. Ja mislim da to bilo to što se tiče ovog videa, a vi mi budete pozdravljeni. Školski i ja niste dugo vidjeli. Niste školski dugo vidjeli, sad ćemo vidjeti ko je bolje učio. Hvala što nas gledate, što komentirate. Hvala vam na ogromnoj podršci što podržavate tamo Janu i Fatimu, jer vidim da one iz dana u dan rastu. Idu gore, imaju publiku svoju koja ih voli, koja je tu. Tako da, ljudi moji, svi vi koji želite možete doći u moj live Bujrum. Nevjerovatno je to slučajnost.
od 9-10 sati navečer pa do ujutru, nekad do 3 smo live. A dobro, ali sve to ima svoje zašto je to tako. Možda je to tako Bog htio spojiti, zato što zna da mi sad trebamo uzeti jednu ogromnu veću stvar raditi. Sad ću ja reći koja je to stvar. Na YouTube-u. Ne zovem da podržite live donacijama i tako to, jednostavno zovem da se družimo, da pitajte slobodno šta vas interesuje, ako ne mogu live. Ovdje isto pitajte, šta, ne Hanife, interesuje. Morate pitat ovdje u čatu dok nisam zagasio ovo još 20-ak minutica. Morate pitat ako kome šta ima nejasno u vezi ovog, u vezi. Neće bi ban. Ko što kam neće bude. Ne. Nego ćemo fino popričat o tome. Au. Oglašu se ovako putem videa. Želim vam puno zdravlja, fine sreće i... Večeras bi čak mogli PUBG-a. Jer ja kad bi ovdje dalje sjedio džaba, to bi bilo sam navlačenje live-a uzalud. A ja hoću ovdje da ispričam šta ima, pa bi mogli oko ponoći čak i PUBG-a. Viš, nije to loša ideja. Pameti najviše, a sve ostalo, svi mi možemo da kupimo kod Kineza, zdravlje najbitnije. Toliko od Elmedina iz Višnice, ja sad idem da odmaram i da gledam leptirove kako leti, jer to je prvi bolji znak proljeća. Dobro. Gdje su oni sad? Da li ti je poznato da li je dotična TV kuća imala radnu dozvolu za rad u BiH, pošto su oni registrovani u Srbiji? To sad nije mi poznato. Nije mi poznato, ali čim je hype BiH, valjda su registrovani. Valjda su registrovani čim je DOO, jebi ga. Nije valjda da lažu ko Hamdija za organizaciju da ima, a nema. To je drugi detalj, druge vrste. Elmedin je zapravo i okej spram teroriste i džukca. Moj Elmedin je iskorišten, momčić malo se naljutio, malo iskorišten od ovih stari, ovih hijena i eto to ti je. Jer, kažu ljudi kažu, ovi što ne prate, nego im ponekad nešto iskoči neđe, a oni pogledaju to što im iskoči, pa na osnovu toga kažu ljudi. 90% stvari je jasno. Sad samo trebamo utvrditi to oko autorskih prava. Jesam li ja ugrozio autorska prava? I u momentu kad jesam tako ko što tvrdiš da jesam, jesu li ona bila zaštićena u Americi, ili su samo ovdje? Jesu li bila u Americi zaštićena ko što oni viču da mora, pa ti tužio to ko što vičeš da jesi? Ili to ovo prvo nije bilo ovako? Sam to moramo ustanoviti. Treba nazvati Ameriku, jebi ga. A dobro, to će ljudi. Ovo je završilo. Šta danas radi gospodin Elmen? Ovo je bilo prije mjesec. Daj mi prije 4 dana 10 minuta da vidimo gdje si, šta si, ko si. Ljudi moji, dobrodošli u naš novi video. Evo mi danas sijemo krompir. Sad ćete vidjeti kako to mi radimo. Tima je odšla da donese bijeli luk. Smijem li sad do klokotnice ili se krijem pošto sam na sudu? Ja sam vidio da je ovaj frajer što je četnike raščavrljivo rukama, a puške im ispadale. On njih ovako kako polovi, ljudima od bolova i gubljenja svijesti čim ih prepolovi, puške ispanu iz ruku. I on ovako ide kroz njih i ovako ih polovi ko kakav kombaj. Čuo sam da je od ta Rupčaga došla u Bosnu, pa pod broj 1, ako ko ovo dan 2, ako ko ide do Goražda, da me povuče, imam nekog posla dol, trebam nešto otklanjati u jednoj džami u Goraždu. A ako budeš dolazio do klokotnice, ja te molim, nemoj samo status objaviti da si tam, nego molim te nazovi mene da ja znam kad si tu. I malo me sam sačekaj. Ja brzo ću ja. Nemoj molim te doći ti pa se uslikat da je trafo iza tebe, pa pobjeć kući pa sliku objavi da si ti bio. Nego dođi fino stani pa me nazovi jebote sunce. Dođi dol kod pekare. Nazovi i reci, evo ja raščavrljivo četnik je u ratu i došlo tebe raščavrljiti. I mene odmah eto dol da me raščavrljiš. Odmah.
Nemoj, molim te. Fino, budi. Ti si Gazija. Dođeš i zgaziš me. Momčić, krastavice, patliđan. I ima još svega da posijemo, što će nešto biti iznenađenje, nešto ćete znati. Ja i Jana sad trenutno radimo. Ljudi, jak je vjetar, ja ne znam kako je kod vas, ali je vjetar baš jak. Ali ne mogu ja, distopijski ratniče, ne otići na sud kad me čovjek tuži. Ne mogu ja, nebitno sad što je čovjek, znači, glup. On je tužbu podnio i ja moram ići na sud i raspraviti sa njim. A to što je on glup, to je njegovo. Ali on je mene natjerao da ja ustanem i odem. I sad ne mogu ja osjeti šut, ono. Samo zato što sam pametniji od njega da mu šuti. Pa ima, doće ljudi pod tebe, moraš ići, razumijem. Evo, krompir isklican. To dole je posađeno. A gdje je đubrivo? Ovo isto je luk. Crveni. Sad ovdje ide krompir. Evo, pogledajte. Krompir, ovo je čisto da imamo Dobar ti je razmak krompira, ali gdje je bolan? to za kuću ovdje, da nam je blizu i to. A tamo na drugoj njivi ćemo... Nemojte sijat ovdje gdje Pepe istresate, neće tu, rakove ćete dobiti. Posaditi. Što sam kupio novo sjeme, 25 kila agrije. Mi inače preferiramo, ja barem i moja. Bolje ja znam kako se sije, pa dobro ti. Ti si stručnjak. Ti si stručnjak za sijanje, haj kompir posi. Direktor 5 eura, Elmedin kupio detektor da traži zlato, a našao sve kalaje kokuće što su radnici u temelj bacali. Tražio zlato u rijeci, našao pivske čepove. Dobro je da nije mine kak je našao, da nije poginuo. Povorca, samo žuti krompir, crveni nas. Najlon ovaj ovdje što truhne 618 godina što su tam neki ovi poglavice ovdje bacili ove najlončine, nemoj kraju tog sijat. Interesuje, žut je ukusniji. Evo, pogledajte. Ovo sam ovdje dole morao poravnat, znači od ovog štapa tamo dole je grašak. I sad ćemo vidjeti šta će žene reći, gdje ide dalje, šta idemo dalje, evo pogledajte. I sad ću ja naravno, kad zagrnem njeg, odmah ću ga dobro nabaciti zemlje na njeg i da se on može razvijati. Jer ovdje su jaki vjetrovi, vidite da je brisan prostor iza ove planine gore kad naiđe vjetar. Nek ima zemlje puno oko njeg, da ne bi cima se izvalila. Dobra taktika što jest. Znači, ostao nam je ovaj teren ovdje. Evo, ovo od ovog štapića. Ovo gdje hodam. I evo ga, do tu. Sad ćemo da vidimo. Elmedin ako hoće da uspije, nek počne sa humanitarnim radom, kaže Samouki, ali ne smije čitati imena donatore koje kome šta poslu i mora sebe uzimati, onda će biti dobar. Šta će? Dalje da ide. Glavno, Jana voli oko bašti raditi. Ima sad kad donese luk, vidjet ćemo gdje ćemo bijeli luk da posadimo. Možda čak i ovdje napravim neku malu lijehu za bijelog luka. Jer mi stvarno volimo sve povrtalje, pogotovo kad mi posadimo i kad uberemo ono što smo posijali, jer znamo da nije prska. Jano, draga, ti je mislila hodat ćeš s Porscheom kraj McDonald'sa, a ono ti siješ kompire u opancima. Znamo da je to sve domaće, zdrava hrana. Čisto eto nek se ima za kući. I naravno dobrim prijateljima pokloniti, pošto sijem još na jednoj njivi, kome bude potreba.
krompira, luka, mrkve, graha, špinati. Znači, bit će svega, samo da Bog da rodi, koji svake godine, i to će da bude perfektno. Sad ćemo Jana otići na jednu puš pauzu. Sačekam Fatimu da dođe, da bi... Ništa. Vidimo, neko ne odluči gdje ćemo bijeli luk sijat. Tako da mi se u svakom slučaju vidimo nastavku, ljudi. Hvala vam što nas gledate i pratite. Dobro, pusti ženu prvo malo neko odavne, viš da je sustala, jeboga ti. Ljudi moji, pogledajte šta smo poznali. Lubence. Ako niste znali, u Višnjici rađaju lubence, dinje. Takva nam je zemlja plodna. Znači, sve što stavite, Bog da rodi. Tako da, ako Bog da, evo, gledat ćete nastavku u nekom periodu kako će se razvijati ova naša lubenca. Sad ide bijeli luk, nismo njeg puno, ovdje smo ovako uzeli ovaj dio za bijeli luk. Jo, ja volim bijeli luk isto. Sasvim dovoljno jer... Koji robovlasnik? Ma to, ovo ti je bosanski. Bosanski su... Da vidiš danas scene! Moram ti ovo iznijeti. Sluša moj advokat, kako pokušava objasniti. Viće sudija, a šta je to? Šta je to što je oštećeno? Šta je to? Jel možete objasniti? Pa to vam je kako vam objasniti, a moj advokat ovako nuždio se i šuti i čeka. A to vam je emisija jedna što goste oni imaju neke snime, a moj advokat će... Čovjek ima 2 žene, gospodine sudija! Kad sam se ja pukao! 2 žene čovjek ima i čovjek... Kak je 2 žene? 2, 3 četiri. Jedno kuhanje se ubaci, čisto radi šmeka. Krompir posijan. Jel imamo još nešto danas jeti? Danas može dosta. Mislim, neka je neko da je njemu ružno. Možda je momku i lijepo, ali to ne ide tako, jeboga ti. Nije to normalno, brate moj. Ostalo da se sačkat 1-2 sedmice, jel? Ja. Jer smo Da. rasadu onu. Čekamo u malim čašicama. Ja bi platio da to gledam u ćošku sunce. Pa što sam ja išao, bolan? Pa što sam ja išao, a niko me ne zove? Da nam... First class life entertainment. First class life. To sve barem naraste nekih 10 cenata da možemo prenijeti onda ovdje. Ne može uživo, moraju se štititi sudije što pošteno sude. Samo ovi nepošteni, štaš njih štititi. Fatima nam je donijela luk bijeli, ovdje gore ide lubenca, iznad lubence je ma kak je završen, ma tek je počeo, pa to tek treba da, pa to do kraja godine će trajati, bolan. Tako da vidjet ćete. Ako ko ima pitanja kakvih, ovo dok ispušim s vama još jednu, nek pita. Jer ja odo. Kako je plodna zemlja u Višnjici. Jer sadili smo prije mi, recimo dok sam bio kod oca i materi, mi smo sadili lubence i dinje. Fatima će malo sačekat dok on i Ana na puš pauzu odu, majda. Ja. Ovo, sam da vam kažem, jednu stvar. Ovo 2026. na izborima, što se vi vraćate u vlast, SDA, nije to problem, nego je problem što vas čeka kanal, što mu je publika u zadnjih 3 mjeseca 160.000 ljudi jedinstvenih. Ovo kad se vi budete vraćali u vlast, pošto ova farsa koja traje nakon skidanja na nogice, pa i do dan danas što nije prestala farsa, kad se budete vraćali u vlast, vi ćete se vraćat, ali
tako da vas čeka kanal što mu u 3 mjeseca 160.000 ljudi dođe ovdje saslušat šta se priča, a taj kanal će sačekat svaki vaš potez da ga prokomentariše. Sve jedan od svakog. Pa sad ako ti potezi budu valjali, on će biti pofaljeni i normalno komentarisani. A ako ne budu valjali, bit će komentarisani kao što su do sad bili. Znači, ove ološe za hibridne ratove koje držite, ove što umaraju i iscrpljuju protivnike na najklošarskiji način, to morate slobodno taj interventni vod otkazat, pošto ja nisam ovdje došao da se borim s nekim klošama sitnim koji su nesposobni za bilo šta. Ne, ja sam ovdje došao neke druge stvari da obavljam. I kad se budete vraćali, ovo vas ovdje čeka. Neće biti ugašeno ni sa mojom šamarčinom nekome, ni sa mojim psovanjem djece, ni sa čim. Nego će vas sačekat, a vi samo nastavite razvijat planove za dalje, bil se to kako moglo. Udunit ili ne bi. Vi sam nastavite. Sutra Alma i Safet, još po jedan onaj status o meni da objavi. Veliki pozdrav uvažnom poštovanom gospodinu Kruletu Kruški. Krule, ja sam uživao danas posmatrajući suđenje kako izgleda, što i treba tako izgleda. Krule, koji refresh života, pa to je čudo Bože. Se čovjek osjeti kao čovjek u prostoriji, a ne kao rob. Traže 30.000 konvertibilnih marona. To je gor lubenca. Ja ljudi inače ne jedem lubencu. Ne volim je nekako, nikad i nisam jeo, ne volim. Ali dinju, zato puno volim. Obično ovdje moja porodica, recimo kad kupuje lubencu, meni se uzme uvijek dinja. Jer ja dinju volim. Ma čovječe, to je nevjerovatno. To je nevjerovatno. Neću sad Safeta gledat. Neću uopšte Safeta gledat. Neću se baviti sa... Ja imam bolan baviti se Bakirom i Sebijom. Mene Safet ne interesuje. Kod Safeta ćemo samo doći na kafu. Nemam se šta s njim baviti na YouTube. A na YouTube se bavi sa Sebijom. I sa Sebijinom I nemojte odustajat od sovanja. Nakon što ja osujem Sebiju zato što ne želite to širiti. Nego nastavite i dalje sovat. Ove botove što imate, pa oni meni suju, pa ja njima sujem bolje. Kad osujem Sebiju, nemojte stajat. Nego još nastavi, pa da ja još malo, da ti malo objasnim kako tačno je sujem. Malo da ti u detalju uđem je bogati. Posolat ću vidim. Savio sam dosta đubriva ovdje u lubencu. Večeras ako Bog da kiši, evo vidite, vjetar je ogroman, mobitel mi dođe na nas. Ogroman je vjetar. To je to što stići, to je sam za kuću da imamo ovdje. A ostalo ćemo tamo na drugoj njevi, to je ono kad je mrsko otiš tamo, ovdje izvadiš, to je to. Gdje ćemo mrkvu? Ne treba biti rigorozan, znači, kad suješ ti meni, pa ti ja krenim, vidi. Bekira Hajdar Pašić. Bekira Hajdar Pašić. Još je jedna mlada osoba koju je država odbacila. Malo ovako da vratim. A ona otišla preko bare i postala najbolja matematičarka na svijetu, gospođa Bekira. Dobitnica je Filcove medalje i već joj je ponuđen, šta se smiješ ti, stalan posao u NASInom centru u Houstonu. Više se ne planira vraćati nazad u Bosnu. Državo, stidi se. Ovo isto žena ali sa diplomom pravom. I ovo kad ti pokazuje, nemoj ti šutit, odustajat, nego nastaviš, bratiću, da malo razradimo kako je, šta da vidimo, jel to kako je. Može mrkva kraj bijelog luka ovdje ići. Jer kad budeš kopkala luk, crveni luk, bijeli, odmah i mrkvu veću travu počupati, to je to.
Ljudi, hvala vam, hoću vam reći, hvala vam na jučerašnjem videu. Ma hvala tebi, ljudino. Veliku stopu gledanosti ima, mnogo dobrih komentara, hvala vam velika, trudimo se eto da snimimo, kad snimimo da snimimo nešto dobro, nešto što će se gledati. Da to nije uvijek ona sećija, da nije uvijek u kući ambijent i tako. Treba malo izići napolje. Ubrzo ako bude, kad otvorimo Nargila bar, bit će više snimaka iz njeg, tako da imašte... Nargila bar, zato ti kajem. Treba biti pametan. Kakav Nargila bar? Kakav internet klub? Kakav fast food? Kakav kocka? Uzmeš, brate, sebi jednu mafiju. Ja uzmem jednu mafiju, zlu ne trebalo. Kad ono, boga mi zlu zatreba. Uzmeš jednu mafiju i onda i to nije ta. I fino ti bude. Nargila bar. U budućnosti šta gledat? Evo i Fatima nešto će da uradi danas. Zagrće krompir. Kasniš musto, ja hoću završavat, evo, pri kraju. Sam nek ima zemlje na sebi, jer ovdje su vjetrovi veliki. Nargila bar, druga žena. Ujebote, kako si ti dobar za marketinga, Turkijeza. Dobra. Ljudi, da nam se ne bi cima izvalila od vjetra, da se ne bi slomila. Mafija bar ne korištena do mene, to je dobro za neke web browser igrice. I onda od tog krompira nema ništa. Ali vjerujte mi ljudi, evo, vidite ovdje, znači kuća je 10 metara od ovog. Gornji dio čak je i uskoču od. Evo vidite. Tako da, vjerujte da divlje svinje dođu i ovdje i prave haos. Daj ti najlona, šta je? Što ti je to postalo, znači ne boji se ni čovjeka više. Bezobrazne su divlje svinje, ja sam jednom pričao s njima, to ne da sebi ništa reći, bolan, to sam skiči. Ni svjetla, ni ništa. Ovdje smo malo nabacali kreća, zato što je kreć dobar. To sam čuo još kad sam maline sadio, se baci kreća koji ima u prahu. Radi baja, radi puževa što jedu krompir, recimo. Kreča? Kreča? Da pošaljite hitnu jednu, nekim stoji kraj kuće kad krene rađat ovaj krompir. Tako da ljudi, ja idem. Ovdje samo Jana i Fatima rade, a on nadzornik. Hvala direktore na 2 marke, on je robovlasnik. Trebate otići poticaj da vidite kakvi, pa da krenete bingo taj konopir prodava. Fatimu da ovo zagrnem, a vi mi budete pozdravljeni. Hvala vam velika što nas gledate, što komentar. Gledaj Hanifa što žene siju, gledaj! I opet vam kažem u svaka. Bolje da si žito posio, da ti klaševina ovdam rodi, pa fino uđeš u klaševinu, ne vidi se okolo ništa. Doba. Koji smo mi u recima nastali, pitaj Boga. Pola nas je u klaševini nastalo. Ako vam zapne da vam treba krompir, luk, grah, mrkva, nije bitno. Znači, nemojte gledat, nemojte tražiti nigdje, javite se Elmedinu, obezbijedit ćemo. Ne treba mi ni marka halal bilo. Jer znam da neko želi da pojede nešto domaće, baš što nije prskano. Jes. Ja, evo, otkad želim, nemoj mi samo, malo mi najlona dodaj, od ozgo pospi mi najlona, nemoj samo molim te prskat, ono, HGMO 264, one oznake. A i osjeti se, boga mi, u ukusu. Tako da vidimo se u neku... Ja 15 godina težim da osjetim najlona malo u ukusu. Musta, Amire, posalamila te Izutina, danas sam bio kod nje. Veliki nemojte ići ljudima na kuće, nemojte ići, napašće vas Hamdo Musto. U drugom videu, vama hvala velika. Završio, a eto gotovo. Izlazi ovdje po noći na prozor, našao je neku curu. Neka maca ota dolazi i ovdje ga čeka na sokaku, a on ovdje izađe na prozor i gleda je s visoka.
Ne znam sad samo kakvi će mačići biti. Jel se smije uopšte on Tajlanđanin miješat s ovim našim mačkama? Kako će mače biti? Kako će ispast? Vidite. Svaki detalj koji se mogne iznijeti, bit će iznešen. Svi osjetljivi podaci koji ne trebaju biti iznešeni, neće biti iznešeni. Neće biti niko ubijen, nemojte to. Nemojte se to sekirati. Blago nama ako vas to sekira Znači iduća destinacija Goražde. Ja bi volio da dođe čovjek da me raščavrlji, da nakon ne cereči se samo po live-ovima. Ja ću ga opet gledat kad bude šta god pametno, a ono tam njegove nebudalešćine i gluposti, to neću. Ja bi volio da on dođe da me raščereči, kod pekare bi to mogli, eventualno kod Bellamy Onyxa, ako bude smetalo, moramo do Binga otići pa da me tu raščavrlji. Nemoj samo cerečice i smet, nego dođi fino istuci me. Jesi čuo šta sam ti sve ženi govorio? Jesi čuo, još zovem te terorista. Sve nema šta ti nisam rekao, dođeš, razbiješ mi glavu, brate moj. Da to ne smijem više tako. Jebem ti čupave, jebem ti macavu piciju ti jebem. Jebem ti cicavu miciju. Viš ovo troje ovdje, što nema ništa. Ovo ti je Iana Special Use Protected People. Iana Special Use, jebi ga. Isto meni tanko što piše kad upišem taj i taj me napada, kaj je Iana Special Use. Evo ti opet ovdje isto Iana Special Protected Users. Tako da nema ni pečata ni ništa. Ali imam ja pa se to more vjerovat da je to tako. Vidi sad ovo. Znači ja sam ti otprilike trebam promijeniti nadimak iz Nanogičar u pečat. Ja sam ti nešto kao pečat. Ne treba ti pečat kad ja čitam da je to tako. Pazi. Evo papir, evo te papir. A nije jedan, ima više papira, evo da još jedan papir, pa drugi papir, pa... Ali polako, to ćemo korak. Vidite. Bosna i Hercegovina. Izvinite. Federacija Bosne i Hercegovine. Tuzlanski kanton. Taj i taj sud u Tuzli. Možda je vojni, možda je kantonalni, možda je općinski. Koji je daje, nema potrebe da se zna, to ima ko smije znati. Broj taj i taj ko ima to da zna, unese zna već koji je broj, gdje se to unosi i otvori sebi i ovo mu sve ovo što je ovdje bijelo, ovako mu se umjesto bijelo slova iščitaju šta je šta. Tuzla 21.4.2025. godine, odnosno jučer. Zapisnik sa pripremnog ročišta sačinjen u tom i tom sudu u Tuzli. Znači treba ti specijalna vrsta autorizacije da ti ovo ovdje ovak ne bi bilo bijelo. Ko nema njemu je bijelo, pa su ti kontakt šta je tu. Znači u tom i tom sudu u Tuzli dana 21.4.2025. godine sa početkom u 11 časova. Koja prostorija, koji sprat, to se ništa ne smije znati, to nema džaba ispitivati. Od suda prisutni sudija, uvaženi poštovani gospodin taj i taj. Znači bijelo, ne zna se. Interventni vod, oni tamo. Ende. Zapisničar, uvaženi, ko sa crta la, gospođa taj ta. Uneseš autorizaciju pa ti ne bude bijelo. Pravna stvar. Tužilac Hype BHDOO Sarajevo. Vidiš da jest firma. Tuženi Amir Hadžić iz Doboj Istoka radi zaštite autorskih prava i naknade štete. Šteta neka beg ima. Jedina šteta je vaša šteta po društvo što ste probali sačiniti. Upoznaćete uvažnu gospodu iz advokatskih krugova, ovih uglađenijih krugova društva. Utvrđuje se da su na ročište pristupili za tužioca punomoćnik, uvaženi, poštovani gospodin Refik Mujezinović. Jebote, ja nisam donacije pročitao, dragi Refiće. Marko Petrović 6 eura, ide pauza na poslu, pa mogu pacijenti sačekati dok tabih vrši uređaj sa terena. Pa eto vidiš, ja sam taman potrefio kad je svima u sudu pauza da uz cigarecu prigledaju na pauzi na klupi šta će ovdje biti. Mujić 5 maraka, gdje je pečat, hvala tebi na 5 maraka i tebi na 6.
Refik Mujezinović, uvaženi poštovani gospodin, advokat iz Sarajeva, po punomoći u spisu suda za tuženog, punomoćnik, uvaženi poštovani, gospodin Hajrudin Škahić, advokat iz Srebrenika. Ja mislim da su iz Srebrenika krenuli dvojica sa po 2 novčanika, ovako pozajebana. Prvo su u Klokocu svraćali, pa su prema Vitezu krenuli. Uvaženi poštovani gospodin Hajrudin Škahić, advokat iz Srebrenika, po punomoći u spisu suda. Hvala gospodinu Trokcastu na članstvu 2 mjeseca. Nemoj linč, like, comment, subscribe. Trokcast, znači ti si već za ovo 7-8 mjeseci, dok su se ovi svađali, napadali nas, lagali o nama, ti si već izgradio dotle da nemaš kad stizat epizode snimat, zarada već ide i povlači se i već si ti 2 mjeseca član, znači već se viška ima. Eto ti gdje bi bili. Gospodin uvaženi poštovani Hajrudin Škahić, advokat iz Srebrenika, po punomoći u spisu suda u pratnji tuženog Amer Hedžek lično, znači lično, dečko. Identitet utvrđen uvidom u to i to što je izdato od strane MUP-a TK, dobu istog pod brojem to i to. Znači specijalna vrsta autorizacije treba da bi vidio šta je to i to i koji je toga i toga broj. Obzirom da su ispunjene procesne pretpostavke za održavanje pripremnog ročišta, sud donosi. Znači ne utvrđuje se moj identitet s ličnom kartom, nego sa nečim što je od MUP-a TK. Hvala uvaženoj poštovanoj gospođi Ediniska iz Zoje, član 8 mjeseci, pozdrav Amiru i svima ostalom čatu. Dakle, sud donosi rješenje, dečko, da se otvara se pripremno ročište i objavljuje predmet raspravljanja. To ti je ko u Workspace-u, ima ovdje software jedan. To ti je znači kao ovaj software ovdje, evo ovaj Workspace. Gledaj sad, vidi. Workspace. Hvala Ela na 5 mjeseci. Znači, to ti je kao ovaj software ovdje. U njemu možeš pokrenuti projekte i sad ima javna rasprava, privatna rasprava, taskovi, milestoneovi, expenses, troškovi, neko može nove zadatke da dodaje, neko može da kaže radio sam na tome i tome, toliko i toliko. I to sve uđe klijent i vidi. To ti je isto, znači kao ovo. Otvara se, pa dobar proizvod ovdje, pa daj molim te, pa ima ovdje, vidi, pa mjesec dana free trial. Pa nema laži, nema prevare, znači besplatna registracija i sve što postoji od softvera ti bude dostupno. Da ti prvo pogledaš kako to izgleda i da li to funkcioniše. I onda nakon mjesec dana ti se sve to pogasi i dođe ti ovako jedan panel da ti odlučiš da li želiš uplatiti skromnih 10 konvertibilnih maraka za ovo. Hvala uvaženoj poštovanoj gospođi Dinska iz Zoje na 5 eura za pivo. Thank you very much. Dakle, otvara se pripremno ročište, projekat je kreiran na velikom panelu. I sad svako ko je relevantan može da uskače sa novim taskovima, sa novim ovim public discussions, sa novim dokazima, sa novim failovima, uploadima i tako. Znači slično nešto. Rasprava je javna. Javno, brate, nemoj mi krit ništa da ja moram cunjati okolo. Nego fino javno, sve transparentno, narod zna šta se dešava. Punomoćnik tužioca izjavi: ostajemo u cijelosti kod navoda iz tužbe.
postavljenog tužbenog zahtjeva i izjašnjenja od dana 16.4.2024. godine. Znači, od toga ti je već godina i 6 dana. Okruglo. Punomoćnik tuženog, odnosno moj advokat, kaže: ostajemo u cijelosti kod odgovora na tužbu svih činjeničnih i pravnih navoda, s tim što na današnjem ročištu dopunjujem činjenične navode odgovora na tužbu sa prilogom dokaza koje planiram provesti na glavnoj raspravi. Znači, glavna rasprava je srž čitavog predmeta, čitave stvari. Ovo je samo otvoren projekat da se zna šta se radi. A šta je odgovor naš pri kojem mi ostajemo u cijelosti kod njega? Šta je taj odgovor? To nisam htio čitat jučer, dok ne bude to gotovo, da ne bi neko pripremao kako protiv oružja za to dok nije predato tam. Nemoj mi se tu. Nemoj mi se. Šta je odgovor? Uvaženi poštovani Škahić Hajrudin, advokat iz ulice te i te, šta te briga koje, iz Srebrenika. Telefon, faks, šta te briga koji, GSM isto šta te briga koji, e-mail također šta te briga koji, račun broj šta te briga koji, kod NLB Tuzlanske banke i ID broj šta te briga koji. Znači, to sve moram prikriti jer ne znam ja ko sve gleda. Eto. Taj i taj sud Tuzla. Čitava Tuzla, jednu kozu muzla. Tužitelj Hype BH DOO Dolina Mumijevih. Zastupam po punomoćniku gospodinu uvažnom poštovanom gospodinu Refiku Mujazinovi. Ja ne znam što vi ne dodajete ovdje uvaženi poštovani gospodin, nego samo ime i prezime. Advokatu iz Sarajeva. Tuženi, ovdje isto treba dodati Jado Jadavi Amir Hadžić. Zastupam, nepostojeći znači lik, niko i ništa. Zastupam po punomoćniku Hajrudinu Škahiću, advokatu iz Srebrenika. Podnesak punomoćnika tuženog u predmetu broj šta te briga kojem. Tuženi ovim putem dopunjuje činjenične navode odgovora na tužbu te ističe sljedeće. Pardon. Tužitelj u tužbi ističe da je tuženi odnosno Hype, da je tuženi, odnosno ja, kopirao originalne snimke i postavljao ih na svoje YouTube kanale bez dozvole. Tuženi ističe da takvi navodi nisu tačni. Znači, ja to ističem da to nije, da je to laž. Svi video prenosi ili YouTube videi tužitelja, odnosno Hype-a, na koje se isti, odnosno Hype, poziva u tužbi, nisu bile kopije originalnog sadržaja, da sad skinem pa to uploadam. Već reakcije tuženog, odnosno mene, koji sam reagovao na to, na live streamove, što je u skladu sa YouTube-ovim pravilima ovim ovdje što sam ti vikao još onda. Što sam ti vikao još onda da je to tako, a ti vikao nije i eto zato smo sad ovdje. Opa, pardon, Jeslik. Sa YouTube-ovim pravilima, samo malo dok sam došao. Pravilima, evo. Prema YouTube-ovim smjernicama, tuženi, odnosno ja, ističem da je dozvoljeno koristiti dijelove materijala zaštićenog autorskim pravima u svrhe kao što su kritika, komentar ili edukacija. Dakle, tvoje djelo, odnosno TV emisija koja jeste zaštićena autorskim pravima u Bosni i Hercegovini, to prestaje biti bitno na YouTube-u kada ti istu tu emisiju nakon što si kliknuo da prihvataš ovo ovdje, da si ti prvo ovo ovdje prihvatio. Nisi mogu uploadat dok se ne registruješ, ne prihvati. Sad što ti nisi čitao, to je do tebe, ne vole svi ljudi čitati. Nakon što si kliknuo ovo ovdje, pošteno korištenje na YouTube, reakcija, edukacija, ti si rekao da dopuštam da se na YouTube adresi radi kritika, komentar ili edukacija. A kritika, komentar ili edukacija je jedan od primjera. Nemojte razmotavati papir s kojim se briše guzica na stolu gdje se večera. To ti je kritika, komentar ili edukacija.
da ne bi sutra neko vidio isto to od vas, na primjer, pa isto uzo toalet papir i razmotavao ga po stolu, gdje se večera i doručkuje i ruča i kafa pije i sofra stavlja i tako. To ti je kritika, komentar ili edukacija. To ti nije download pa reupload originalnog fajla. A ja ti to viku još onda, ali eto, haj. Pod uslovom da se originalni sadržaj transformiše i ne zamjenjuje. Znači da sad ja ono što gledam ne uzmem pa ne isječem pola, pa ne prispojim drugačije na neka mjesta pa da to zvuči kontekst neki drugi da si ti nešto drugo reku. Nego ja to smijem kritikovat, komentarisat ili dalje edukovat samo ako gledam originalno takvo kakvo jeste pa ga tako komentarišem. A sad evo ti možeš ući ovdje na kanal Vista, Kišna glista i otići ovdje na uživo pa poredat pa popularno. I vidjet ćeš da su to najgledaniji live-ovi. Evo ih 3 najgledanija, svi vraćeni, svi preko 100.000 pregleda. I sad pustiš ovako bilo koji, evo na primjer drugi, i klikneš bilo gdje, evo na primjer ovdje, i onda ti meni na primjer kažeš da li je ovo download pa reupload ili je ovo kritika, komentar ili edukacija o tome da ste vi parkirali se na negdje random pored puta blizu Zenice i nešto radili pa ja to gledam. Ti meni reci, a ja ću reći tako je. Pa. Ajmo ovo egzitovati. Dakle, ne zamjenjuje, ne transformiše itd. itd. Prije podnošenja tužbe, ovo prije kontaktiranja uvažnog poštovanog gospodina Refika Mojezinovića, tužitelj je poslao 4 copyright strajka. 4 zato što su 3 dovoljna za gašenje i onda je on 4 poslao da bi bio što sigurniji da se to zagasi. Jer kad pošalješ na primjer 3, evo ti pozadina toga, kad pošalješ na primjer 3, iako su 3 dovoljna za gašenje, može se desiti da ti priznaju 2, ali jedan eto ne krši ništa pa si džaba sjedio i prijavljivo. I zato su 4 da ako jedan odbiju da i dalje imaju 3 da bude dovoljno da se ugasi. O to sve što ste skontali, bakiru morate na jedno mjesto okačiti i onda da se klati onaj. Pod uslovom znači da se to ne zamjenjuje. Strajka na reakcijski video tuženog, odnosno mene. Što je rezultiralo privremenim gašenjem oba YouTube kanala tuženog. Ovo smo malo imali bugova u komunikaciji pa se nismo dobro sporazumjeli, ali to smo ispravili tijekom suđenja. Znači nije on uspio ugasiti kanale. On je to samo pokušao. Po uzoru na svog prethodnika Armana Fezića iz, kako mu se zove ono? MDC iz Sarajeva, koji je prije njega nekoliko mjeseci ranije uspio na isti taj način reportanjem 4 ugasiti na mjesec dana. Zato što su oni dio iste skupine, iste organizacije. I on je po uzoru na to, vidjevši da se to tako može, pokušao ponovo, ovo ja pričam za ovog stručnjaka iz Živinica da mu bude sve na kameri da lakše izračuna. Pokušao ponovo reportajući 4 komada da izvede istu stvar, međutim obzirom da je prethodno ranije to pokušao, YouTube je napravio određenu vrstu karantene za reporte. Tako da i kad Samer Drakovac reporta 35 za dan, to bude sve jedan report koji ne čini ništa nego ide na pregled. Znači možeš 1035 reportat, to više ne gasi kanal tako. I džaba ste krečili. Znači on je pokušao, ali mu nije prošlo, nego mu je prošlo da YouTube ukine vidljivost tih videa, ovih koje sam sad pokazao, koji su najgledaniji. Pokušao je da ukine tu vidljivost i uspio je na otprilike 10-ak dana. Nakon čega je YouTube to sve pogledao i vratio, ali kako vratio? Samo da otvorim Gmail. Poslano. Slika. Gdje mi je slika? Ne, to mi je na Viberu. Samo malo to nisam dodao u mail, to sam naknadno poslao. The picture, actually. Ova slika. Vidi sad ovo. Ne može se više uvećavati. Pozdrav Vista. U skladu sa zakonom o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću DMCA izvršili smo obradu vašeg odgovora na pritužbu. Sljedeće video zapise ponovo ćemo aktivirati osim ako ste ih izbrisali. I sad,
uspio sam screenshotat 2 takva maila, postoje još 2, nisam ih screenshotao, ukupno 4, svi su vraćeni, to su oni live-ovi koje sam pokazivao. Ali, ti govorim da oni nisu samo vratili jer ne znaju šta se dešava, nego su to vratili u skladu sa zakonom o autorskim pravima. Znači, na pola monitora zakon o autorskim pravima, na pola monitora šta si ti reportao, šta sam ja odgovorio i da li sad to je u skladu s tim, da li to krši, da li ne krši. Tako su vratili, jer ne krši. Zato što ti možeš igrat tu igru, ne smiješ ti dirat autorska prava i kapak, možeš dok ti je emisija na TV-u. Ali kada pređe na YouTube ta emisija, onda ima poštena upotreba što nisi pročitao. Jednostavno tako funkcioniše i ne bi vjerovao. Ljudi u Americi imaju pravo otvoriti firmu da ona tako funkcioniše i da ti kaže, ako se hoćeš igrati te igre, izvoli sjed na avion i registruj autorska prava u Americi, pa onda možeš se pozivati da se video ukine na autorska prava. A ti registrovao u Sarajevu autorska prava na Hype.do, pa se hoćeš igrati te igre. Ne mere, piše drugačije. Hvala, doviđenja. Jer igramo se života jedni sa drugima, vidi. Dakle, tuženi ističe, odnosno ja, da je vraćanje kanala tuženom ključ, odnosno nije kanala jer nije ugasio kanal, vraćanje klipova jer je ugasio klipove, ključni dokaz da tuženi nije prekršio autorska prava, jer tamo piše da su u skladu sa zakonom o autorskim pravima ljudi pregledali pa vratili. Nisu vratili tek tako. Niti pravila platforme, jer tam sam ti čitao pravila i ljudi, pa nije sam da nisu ljudi maksuz ostavili da se vidi kakva su pravila, jer haman to niko ne benda. Niti pravila platforme. Jer da sam to učinio, YouTube bi tuženog sankcionisao. Znači, nakon ovih godinu dana reporata vaših lažnih, pa nemoguće da niko nije sjeo i malo to prigledao i vidio i malo tu čega, ali nema. To nemoguće, nema šanse. A vi nastavite sam reportat. Dakle, videi tuženog, odnosno mene, nisu zamjenjivali originalne snimke. Niti su narušavali tržište originalnog sadržaja. Ne mogu ti ja narušavati tržište originalnog sadržaja, ti snimiš klip kako razmotavate papir guzni po stolu i to ima 4000 pregleda i onda ja to odgledam i to ima 20.000 pregleda što sam ja odgledao. Pa dođu ti novi gledalci, dođu ti novi subscriberi, dođu ti novi interakteri u čatu. Sve ti, znači ne mogu ti ja ti mogu povećati si na tržištu, nego ti nećeš da surađuješ, hoćeš da se pasošćiš. Drugim riječima, videi tuženog, odnosno mene, na koje se poziva tužitelj, odnosno Hype, a koji su razlog podnošenja tužbe i ove koju čitamo, kreirane su u skladu s YouTube-ovim pravilima već 12 godina, koja dozvoljavaju reakcijske videe pod fair use-om. Znači, ne mogu ja sad uzeti neki video sa Vimea, pa ga gledat na YouTube-u. Eto, vidiš, ima Amir jaku vezu, a ta jaka veza javno dostupna da se iščita, zove se Policy Privacy na YouTube i zove se Terms of Use. I sad ima sve datum kad je se šta objavilo, ima gdje se kakva autorska prava registrovalo i ja uporno u pravu by the book, a vi uporno hello, čo ćete biti. I sad pazi, pod fair use-om. Tuženi predlaže da se na glavnoj raspravi provedu sljedeći dokaz. Znači ja predlažem sudu. Ja imam pravo predložiti sudu. Dragi sude, ima firma u Americi, zove se tako i tako, ovo je otaj broj telefona i zatražite i plaćam li ja porez. Ja predlažem da sto, pa ako ni to ne mere pomoć, ja ću začepit gubicu. Ali ne mereš mi to ne dati donijeti. Vidi. Dakle, sada mi se da donesem to što ja smatram da me brani, pa ako ne bude mene to branilo, meni će to reći. Ali imam pravo donijeti ja šta hoću, osim metalnih ovih naprava. Tuženi predlaže da se na glavnoj raspravi dovedu sljedeći dokaz. Saslušanje tužitelja i tuženog, oba nas, na okolnost tužbe i odgovora na tužbu. Znači da nas ljudi saslušaju, da mi to malo svojim riječima objasnimo kako mi mislimo da se tu šta desilo. Uvid u ispis stranice YouTube-a za 2 videa sa sadržajem. Sljedeće video zapise ponovo ćemo aktivirati, osim ako ste ih izbrisali. A sad, ako ste vi i dalje takve pasošćine, pa da vam je još mjesec produžiti da to traje, eto, moramo mi kontaktirati YouTube pa da pošalje te originalne mailove da je to tako vratio. Eto, ako ne vjerujete vi. Ali dobro, hajde, ima ovaj stručnjak iz Živinica, pa on mora utvrditi preko Pitona, ima u ovoj knjizi onaj savjet, kako da se utvrdi da li sam ja stvarno screenshotao desktop ili sam ja manipulisao screenshotanje maila. Eto, hvala dragom Allahu, sve to ima onaj pod dragim nebesima. Na okolnost da su tuženom vraćeni video zapisi nakon prijave tužitelja.
Odnosno na okolnost da je YouTube nakon prijave tužitelja vratio video tuženom obzirom da isti nije povrijedio autorska prava tužitelja, ama nije povrijedio ništa. Povrijedio je možda osjećaje nekih pasošćina, ali mimo toga ništa zaista. Uvid u ispis stranice pod nazivom kršenju autorskih prava 2 stranice, oni screenshotovi što sam hinečeto u videu tužio me lojavi propalitet. Oto. Moraš izabrati sudiju sad. S Gamebo Adešlić 2 eura. Ne mogu ja birat sudiju, pa to je onda sukob interesa, sukob svega. Znači ja i sudija moramo se ne znat. Mi se moramo ne znat. Da bi to bilo pošteno. Nemojte, molim vas, dovoditi nas u sukobe. Uvid u ispis stranice pod nazivom pošteno korištenje na YouTube. Znači to da se na sudu iznese. Nemoj mi ignorisat što je sjedio neko sastavljao tekst. Da sam ja imao pravo to. Nemoj. To da mi se iznese. Da svi vide. Da to tam piše. Uvid u ispis stranice pod nazivom faktor poštene upotrebe 4 tržišna šteta. Na relevantnom sajtu koji je takav 20 godina. I da mi se to iznese i iščita. Pa mi onda ti reci, jel to kako je, šta je. Prva slika odgovora je gotova. Sad druga slika. Dokaze od 3 do 5 na okolnost da su svi videi tuženog u skladu sa YouTube-ovim smjernicama, na okolnost da je tužitelj nema osnova za naknadu štete jer su svi videi tuženog u skladu sa zakonom. M sa zakonom, M sa pravilima YouTube-a. Saslušanje svjedoka 6. Ovo ti je moj prijedlog sudu. Sulejman Haljevac i Elmedin Karić. Znači sad vi morate doći da vas se sasluša, da vi objasnite, da ljudi shvate kako sam ja prekršio i šta sam učinio. Ako nešto jedete doći ima da će palicija pala. Oba na adresu tužitelja na okolnost njima svih pa ćeš razmisliti opet sljedeći put hoćeš li tek tako tužbe pokreta i zajebavat narod okolo. Na okolnost njima svih poznatih činjenica vezanih za prijavu videa tuženog YouTube-u. Na okolnost razloga podnošenja prijave. Znači ovdje ti, pa čovjek ti navede 7-8 okolnosti da ti se zanebesao da ne znaš uopšte šta se dešava oko tebe. Samo se, vidi, okolnost njima svih poznatih činjenica vezanih za prijavu. Pa okolnost razloga što si ti uopšte išao mene prijaviti. Pa okolnost odgovora YouTube-a šta se desilo. Sve to do ovdje sjesti ispričat šta se dešavalo. Na okolnost odgovora. Na okolnost njima poznati činjenica da li su tuženom vraćani vide i sve to ko pjesmicu nauči. Koji su predmet tužbe i same prijave. Na okolnost njima poznati činjenica oko upotrebe videa od strane tuženog u smislu korištenja originalnog sadržaja. Ili se radi o reakcionim videima. Odnosno na okolnost ko je postavljao video kao original, a kako je i na koji način video sadržaje koristio tuženi. Te da se svjedoci izjasni šta je sadržaj videa tuženog kao i na okolnost tužbe, okolnosti odgovora na tužbu. Ja ne znam bolan šta će ovo biti, a da ti znam. Znači čovjek ti sroči, više ova ovdje rečenica, ovo treba sjetiti, jedno 15 godina sam škola završavao, da mogu skonta šta ovdje tačno piše. Vještače, sad dolazi gospodin Iži Vinic. Vještačenje po vještaku informacijsko-komunikacijske struke sa zadatkom da vještak uvidom u dokaze koje se nalaze u spisu suda te dokaze koje se nalaze na stranici tuženog pod nazivom Vista, kao i uvidom u sve druge dokaze su neophodni vještaku za izradu nalaza i mišljenja. Ovo ti kad odeš doktoru nalaze povaditi. I mišljenja utvrdi da li je tuženi videa koja su predmet tužbe kopirao kao originalne snimke ili kopije originalnog sadržaja i postavljao ih na svoje YouTube kanale. Odnosno da se vještak izjasni da li su videi tuženog koji su predmet tužbe nakon prijave tužitelja vraćeni tuženog i šta je sadržaj odgovora YouTube-a povodom prijave tužitelja, gospodo i gospođe. Odnosno da se vještak izjasni koji su razlozi vraćanja videa tuženom. Zatim da se vještak izjasni da li je YouTube nakon prijave tužitelja zbog navedenih videa sankcionisao tuženog na bilo koji način. Da li je
da li da dam ili da ne dam. Za osobu vještaka predlažemo uvaženog poštovanog gospodina tog i tog, šta te briga kojeg. Uneseš autorizaciju specijalne vrste pa vidiš kojeg. Vještak informacijsko-komunikacijske struke i živinica. Dana jučer. To ti je odgovor, advokat. Aj, saznali ste, ali obično ovako ovdje stoji Blanco. Bianco está bien, muchachos. Ostajemo znači mi kod cijelosti, kod ovog odgovora. Na tužbu svih činjeničnih i pravnih navoda s tim što na današnjem ročištu dopunjujemo činjenične navode odgovora na tužbu sa prilogom dokaza koje planiram provesti na glavnoj raspravi, odnosno početkom jula. Aj živ. Tuženi ovim putem dopunjuje činjenične navode odgovora na tužbu te ističe sljedeće. Tužitelj, odnosno Hype, u tužbi ističe da je tuženi kopirao originalne snimke i postavljaju na svoje YouTube kanale bez dozvole. Tuženi ističe da takvi navodi nisu tačni, svi video prenosi ili YouTube videi tužitelja na koje se isti poziva, odnosno Hype. U tužbi nisu bile kopije originalnog sadržaja, već reakcije tuženog na live streamove, što je u skladu s YouTube-ovim pravilima. Sam da ovo zabilježim, da pokažem, pošto malo je bilo poteško, ja sam tek jučer vidio da je to malo poteško objasniti riječima, pa ja to moram pokazati direktno. Kako to tačno izgleda. Što ja? Poštovani gospodine sudija, evo kako to izgleda. U jednom uglu nalazim se ja, a u drugom uglu nalazi se početna stranica YouTube-a. I ja vam u sobi sjedim svojoj, a vam pustim video koji je već neko dodao i smije se gledati komentarsa. I ja to pustim i gledam i nama svima dobro, a ovi što ih gledam ne mogu to podnijeti kad im pasošćine njihove rastvaram. I to je sva tematika ovog svega. Evo kako to izgleda. Sad hajmo dalje. Dakle, prema YouTube-ovim smjernicama, tuženi, odnosno Hype, ističe da je dozvoljeno, odnosno, ne Hype, ističe da je dozvoljeno koristiti dijelove materijala zaštićenog autorskim pravima i kakim hoćeš pravima nakon što je uploadano u svrhe kao što su kritika, nemojte guzni papir po stolu, komentar, trebalo ste ovo ovako ili onako, ili edukacija, to ti ne ide ovako, pogriješit ćeš, nemoj krompir sijat gdje lug istresaš iz ove peći, dobit ćete rakove. Znači to ti je edukacija, komentar ili takvo nešto. Pod uslovom da se originalni sadržaj transformiše i zamjenjuje. Znači ja nisam promijenio kolor korekciju videa koji gledam, a kamoli koji drugi detalj. Metadata uopšte, jer nemoguće, nisam skinuo ništa, nek sam gledao na homepage of the youtube.com actually. Prije podnošenja tužbe, tužitelj je poslao 4 copyright strajka, dobro, ovo smo čitali. Nakon detaljnog pregleda YouTube je vratio sve online kanale i klipove tuženog, to smo objasnili. Tuženi ističe da je vraćan kao ključni dokaz, dobro, i da sad kriv nešto YouTube je sankcionisao. Dakle, videi tuženog nisu zamjenjivali, to što sam, kako sam ja to gledao iz svog ugla, to nije zamjenjivalo originalni sadržaj, nego gledalo onako kako on jest. Imao je to sve javno, pa. Dakle, nisu zamjenjivali, niti su narušavali tržište originalnog sadržaja. Ne mogu narušavati kad ti dovezem gledalce. Jer novi gledalci znači novi revenue, novi oglasi, novo sve. I onda to je povećanje tržišta. Ja sam narušavao tvoju pasošćinu, pa zato, gledalce, boga me, Drugim riječima vide i tuženog, odnosno mene na koji se poziva tužitelj, odnosno Memo, a koji su razlog podnošenja tužbe kreirani su u skladu s YouTube-ovim pravilima, koja dozvoljavaju reakcijske videe pod fair use-om, ima tam piše godinama. Punomoćnik tužioca, odnosno uvaženi poštovani gospodin Refik Mojzinović, izjavi: predlažem da se na glavnoj raspravi izvedu dokazi uvidom i čitanjem. Snimak audiovizualnog dijela tužitelja pod nazivom Fatima u Brk, Amiru i ostalima, dosta ste se koristili mojim imenom i prezimenom, Elmedin također kaže. To će se gledat na sudu. Fotografija, izvod YouTube profila tužitelja sa linkom. Linkom ovim. Ako kliknemo, taj link nas vodi na video Fatima u Brk, Amiru i ostalima. To je dostupno.
Snimak audiovizualnog dijela tužitelja pod nazivom Kako pun novčanik isprazni Fatima za par minuta. To je jako, jako korisno za ljude da saznaju. Za cure. Znate, cure nove ove kad se treba nudavat, za ove momke što sad se igraju pa odrastaju, pa to kad bude, one trebaju, prvo što trebaju naučiti kako da se što prije isprazni novčanik od tih mamaka. Normalno, to ti je, i to treba pomoći uplatiti o tome para. Jana kaže da je obučena za trošak. Za trošak je Jana obučena. Dajte, molim vas, nemojte me. Fotografija izbod sa YouTube profila tu je sa linkom i sad ako otvorimo taj link, to je taj video kako pun novčanik isprazni Fatima. Pitaj Boga šta je to, ja ne znam da sam tu gledao, Bog te sačuvao. Snimak audiovizualnog dijela tužitelja pod nazivom, to sam čitao. Snimak audiovizualnog dijela tužitelja pod nazivom Kada je kuća osigurana, a ovi uklonjeni što prijete, onda je vrijeme za ručak pobjede. Sve otkriveno. Fotografija tog videa, ako kliknemo na to, odvešće nas na video zapis takvog naziva. Dakle, ovdje možemo utvrditi da je i prije godinu dana isto mi smo bili oni koji prijete. Mi smo godinama oni koji prijete bez jedne izrečene prijetnje. Jer obično pasošćina koju gasimo uvijek pokušava da nam poturi prijetnju, da nekog napadnemo, da smo nešto prevaranti, lopovi, lažovi i tako dalje. To traje godinama. I šta ćeš, eto, jebi ga. Te malo sira, hojte sira, ali s nožem. I dobro paziš, valjurde. Ovako. Opa. Dalje. Snimak audiovizualnog dijela tužitelja pod nazivom Naš Almedin je sve probleme riješio, da mi ga dragi Allah čuva, ponavlja Fatima, Jana sretna do neba. Ja zaista, draga porato, ne znam kako ću se suzdržati, a da se ne puknem smijati kada se ovi naslovi budu čitali. Ja ću morat neke čepiće za uši nabaviti, ja ne znam šta da radim. Fotografija izvod s YouTube profila tužitelja sa linkom ovim tim i tim i kada se otvori, naravno to je još uvijek dostupno, sa 21.000 pregleda. I sad kako ako je samo 21.000 pregleda, a to u mene prosjek, kako sam ja oštetio, a ne doprinio gledanje ovog materijala. Snimci audiovizualnih dijela tuženog prikazanih na linkovima i sad ovaj link i sad. Da ti meni reci tačno, da li je taj video koji si ti prijavio tužio, da li je on vraćen, da li on ima 140.000 pregleda live stream i da li on ima 421 komentar i da li on tebi mogao samo doprinijeti tržišnu vrijednost ili napraviti štetu. Koliko je 140.000 pregleda više od 20.000? Zamolio bih kalkulator da izračuna. Onda dalje, na ovom drugom linku, što se tužio i prijavio. Stvaraju se uši. Da li su ove uši, da li je ovo live stream koji je vraćen na YouTube, da li on ima 86.000 pregleda i kakva je tačna šteta kad ima toliko pregleda, ja te tako izreklamiram. I onda treći link za koji si ti tužio, ako kliknemo na njega, on nas vodi na treći live stream koji je vraćen, ima 101.000 pregleda i onda reci mi ti kako je tačno 101.000 šteta za tebe koji imaš 20.000 nakon godinu dana. Koji se nalaze kod tuženog, tužitelj predlaže da u smislu odredbi člana 131 i 135 stav 1 ZPP-a, pitaj Boga šta je to, sud pozove tuženog, odnosno mene, da iste u primjerenom roku dostavi u spis i za suprotnu stranku snimljene na optičkom mediju ili na drugi odgovarajući način. Fotografija, obaveštenje na linku tom i tom. Sad, vodi nas ponovo na te linkove zato što imaju screenshotovi da su to vraćeni live streamovi i da nema kršenja nikakvih. I sad tu su 3 takva linka. Odgovor tuženog YouTube-u, ima tamo ono što ste gledali u Tužio me lojavi propalite šta sam ja odgovorio YouTube-u na to sve. I kaže, obavještenje dostupno na linku tom i tom. Vještačenje po vještaku ekonomske struke. Ovo sam se malo zeznuo, pa sam zaboravio prekret ovdje ovaj podatak. Ali ja se nadam da će uvažena poštovana gospođa Rusmira Jusufović oprostiti što sam obnevidio malo. Pa zaboravio prekret, ali eto, obzirom da je rasprava javna, valjda nema nikakvih problema. Ako ima, ja ću u zatvor, nije problem. Uvidom u financijske podatke na YouTube profilu tuženog Vista i drugu relevantnu dokumentaciju kod tuženog o ostvarenoj netom prihodu od prikazivanja i pregleda audiovizualnih dijela putem YouTube servisa dostupni na linkovima tom i tom. Vidite sad, vi možete znači kako hoćete financijsku, pa eto, jebi ga, šta će dešava se. Vi možete kakvu hoćete financijsku istragu sprovoditi. Sva ta zarada postojala bi i da sam ja gledao bilo šta drugo,
jer ja sam svaki naredni dan, zadnjih godinu dana, do dana današnjeg, nastavio biti reakcioni streamer, nastavio gledati druge sadržaje i nastavio imati zaradu, jer se to smije i tako se zarađuje i ta zarada nije došla štećenjem onih koji se gledaju, nego gledanjem onih koji se gledaju. I svejedno bi postojalo. Ja se ponovo izvinjavam što sam zaboravio, stvarno sam zaboravio. Eto, zaista mi je žao. Tužitelj zadržava pravo da konačno opredijeli postavljeni tužbeni zahtjev nakon provedenog vještačenja ekonomske struke. Konstatuje se da su naprijed pobrojani materijalni dokazi dostavljeni punomoćniku tuženog. Izjašnjavajući se na predložene dokaze punomoćnika tužitelja, punomoćnik tuženog izjavi: ne protivimo se predloženim dokazima, znači punomoćnik tuženog, moj advokat se ne protivi nikakvim dokazima da se oni iznose bilo šta. Hoće para od donacija. Pa donacije imaju svi streameri i sad ne može se ići od jednog streamera oduzimati donacije kao da su tvoje, a od svih drugih to su njihove. A samo su moje kao da su tvoje, a ove tuđe su njihove. Ne mere tako. Moram ja biti isti ko drugi i drugi isti ko ja. Evo, kreša mi Chrome. Čekaj, refresh. Chat uživo. Pauza. Punomoćnik tuženog izjavljuje: predlažem da se na glavnoj raspravi izvedu dokazi uvidom i čitanjem. Tuženi, odnosno ja predlažem da se na glavnoj raspravi provedu sljedeći dokazi: saslušanje tužitelja i tuženog na okolnost tužbe i odgovora na tužbu. Znači moramo sve, ne mere sam papir. Ne mere samo papir, ja hoću to i ovo. Nego moramo doći i ponanovo ispričat šta se tu desilo. Sve. Znači ne mere se tu pokretati ko šta kako hoće. I bez veze. Uvid u ispis stranice YouTube-a za 2 videa sa sadržajem sljedeće video zapise ponovo ćemo aktivirati, osim ako ste ih izbrisali. Nema brisanja dokaza. Na okolnost da su tuženom vraćeni video zapisi nakon prijave tužitelja, odnosno na okolnost da je YouTube nakon prijave tužitelja vratio video tuženom obzirom da isti nije povrijedio autorska prava tužitelja. Uvid u ispis stranice pod nazivom kršenja autorskih prava autora 2 stranice. Uvid u ispis stranice pod nazivom pošteno korištenje na YouTube-u. Uvid u ispis stranice pod nazivom faktor poštene upotrebe 4 tržišna šteta, ono što sam ti čitao sa JD Supra i Quora, relevantne sajtovi. I ima, a direkt na YouTube-u isto pravilima ima, nego ono je samo malo ono bolje pojašnjeno, opširnije. Xite 89, dobrodošao u članove, dobra ti ikona. Aj živi. ZPP, zakon o kaznenom... dobro. Saslušanje svjedoka, znači ovo smo već čitali, oba na adresu tužitelja, bla 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 bla. I vještačenje po vještaku informacijsko-komunikacijske struke sa zadatkom da vještak uvidom u dokaze koje se nalaze u spisu suda, te dokaze koje se nalaze na stranici tuženog pod nazivom Vista, kao i uvidom u sve druge dokaze, su neophodni vještaku za izradu nalaza i mišljenja utvrdi da li je tuženi video na koja su predmet tužbe kopirao kao originalne snimke ili kopije originalnog sadržaja i postavljaju ih na svoje YouTube kanale, odnosno da se vještak izjasni da li su videi tuženog koji su predmet tužbe reakcioni videi, to postoji, that exist actually, na live streamove, zatim da se vještak izjasni da li su videi tuženog koji su predmet tužbe nakon prijave tužitelja vraćeni tuženom i šta je sadržaj odgovora YouTube-a povodom prijave tužitelja. Odnosno da se vještak izjasni koji su razlozi vraćanja videa tuženom, zatim da se vještak izjasni da li je YouTube nakon prijave tužitelja zbog navedenih videa sankcionisao tuženog na bilo koji postojeći način ili nije. Mače moje. Za osobu vještaka predlažemo uvaženog poštovanog gospodina tog i tog šta te briga kojeg. Vještak informacijsko-komunikacijske struke i živinica. Konstatuje se da su naprijed pobrojani materijalni dokazi dostavljeni punomoćniku tužioca. Znači, sve ovo sad ovdje što postoji imaju i jedan i drugi advokat i sud. Sve je tu i sad samo sljedeći put trebamo doći. Eto, samo doći. Nemoj da bi ne došli. Da mora policija dolaziti po vas. Punomoćnici parničnih stranaka saglasno predlažu da sud odredi nastavak pripremnog ročišta. Samo da ja vidim da nisam možda zaboravio datum prekret. Samo moment. Aha, prekrio sam datum. Dobro. Znači, sad, gdje smo ostali? Punomoćnici...
Punomoćnici parnične stranaka pripremnog ročišta, a uzimajući u obzir nove iznesene činjenične navode tuženog, kao i dokazne prijedloge od strane tužitelja i tuženog koji su priloženi na ovom ročištu, a o kojima se u ovom momentu ne mogu izjasniti. Na upit suda punomoćniku tužitelja u smislu navoda iz tužbe, od punomoćnika se traži dodatno pojašnjenje. Dakle, Memo i gospoda i uvaženi poštovani gospodin Refik Mojezinović moraju dodatno pojasniti. Prije narednog saslušanja, znači ima 8 dana za ovo, da se izjasni na okolnosti na koji način je tužitelj, odnosno Memo, bio nosilac zaštićenih autorskih prava. Na koji način? Jesu li ih registrovao u Sarajevu ili si ih registrovao i u Americi, pa je to tako ili nije tako. Navedenih u tužbi, kako se naveo tam, je li to tako kako se naveo ili je malo drugčije. Koji je bio njihov sadržaj, šta se to snimao ti, šta je to. Te da pojasni na koji način, u kojem obliku je tužen i prikazio kako sam ja to radio, da malo pojasniš pa da ljudi vidi je li to tako ili nije tako. Odnosno učinio dostupnim javnosti audio-vizualno, kako sam ja to javnosti učinio to tačno, znači da malo pojasni. Punomoćnik tužitelja izjavljuje, imajući u vidu navode, uvaženi poštovani gospodin Refik Mojezinović, imajući u vidu navode istaknute od strane tuženog, odnosno mene, ovo sad sam ti naveo da se treba učiniti, kao i ušit, šta je ušit? Ne znam šta je ušit. Ušit suda radi dodatnog pojašnjenja činjeničnih navoda iz tužbe, ovo što sam ti ja sad malo prije dodatno pojasnio, pa sad i ti isto da malo dodatno pojasniš. Molim da mi sud dostavi kraći rok kako bi se pisanim podneskom izjasnio na sve navode, gore što se navodilo, a sve u cilju ekonomičnosti vođenja ovog parničnog postupka. Znači, da ne bi mi sad helać išli bivat po vazdan i da to se troše pare nenormalno, malo samo ako mogu pojasniti kako to je tačno bilo, na ovo što ti ja vičem da je ovako bilo, da ne idemo u nedogled, nego da to što bude kraće, da se manje pare troše, razumiješ? Jer ne rastu pare na drvetu, ne spadaju s drveća. Sud donosi rješenje. Nalaže se punomoćniku tužitelja, uvaženom poštovanom gospodinu Refiku Mojezinoviću, da u roku od 8 dana dostavi izjašnjenje na navode tuženog mene, ovo što sam sad naveo, istaknute u ovom ročištu, te da se izjasni na zahtjev suda u vezi dodatnog pojašnjenja navoda iz tužbe. Znači, sad se tu, eto, ima ova hefta, ovo heftica, obzirom da su punomoćnici parničnih stranaka na ovom ročištu uložili nove dokaze, to u saglasnosti sa punomoćnicima parničnih stranaka sud donosi rješenje. Odlaže se pripremno ročište i određuje nastavak za dan taj i taj, šta te briga koji, uneseš autorizaciju pa vidiš koji, te godine sa početkom u 11 sati. Eto, znate u 11, da je pomrte vesti ispred suda svaki dan. Nemojte samo blokirati saobraćaj, fanovi ovo kod Dodiku. O čemu se prisutni punomoćnici stranaka usmeno obavještavaju s napomenom da drugi pismeni poziv neće dobiti upozoreni na posljedice izostanka. Znači, molimo vas da sve unesemo datume u Google kalendare, da zna se gdje smo, kad smo, šta smo. Neće dobiti upozorjenje. Završeno u 11:35 sati. Zapisničar, šta te briga koji. Stranke, znaš ko su stranke. Sudija, šta te briga koji. Uvaženi poštovani gospodin, to je dovoljno za tebe da znaš. A sad koji, to nije za tebe da znaš. I to je to. Kraj dokumenta. Ovo je bilo čitanje papira sa suda. 3 papira sa suda. Kad budu sljedeći papiri sa suda došli, i oni će se čitati. Kad ovaj iz Goražda bude dolazio u Klokotnicu, nek dojde, ali da i ja znam. A ne da dojde pa ono samo on došao, ja ne znam. I vidimo se na sljedećem ročištu. I nemojte biti rigorozni, pa vas možda i Fačko poljubi.